جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین ویسے خیر سیگمنٹ تو روزہ اور صحت ہے، لیکن ہمارے مختلف گیسٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ تاخیر ہوئی، بعض دفعہ بریکنگ نیوز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر ایک سیگمنٹ لیٹ ہوتا ہے تو تمام سیگمنٹ لیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے تمام مہمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ افطار اور افطار کے بعد بھی موجود رہیں گے. اس یقین دہانی کے ساتھ ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جو ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے مہمان تعارف کے محتاج نہیں ہے، حقیقی طور پہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت اچھے اداکار ہیں، صداکار ہیں، اینکر بھی ہیں، بڑی زبردست سے شوز کرتے رہے ہیں، ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں. مختلف یعنی فنکاروں کی، اداکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسلم شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ دعا ہے آپ کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد. تھینک یو. اور پاکستان میں جتنے لوگ ہیں ان کو، عالم اسلام کو، اور جو میٹرو نیوز دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد. تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت موجود ہیں جو اداکار یا فنکار تو نہیں ہے لیکن ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں اکثر، اس لیے ان کو ویسے بھی کسی یعنی آپ نے خاص طور پہ مختلف لوگوں کے ساتھ، یعنی ہمارے اب ملک میں ڈراموں سے زیادہ جو ہے نا خبریں چلتی ہیں. اگر خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بلدیاتی بلیٹن میں دیکھا ہوگا، گورنر صاحب کے ساتھ دیکھا ہوگا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رہنما بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہیں ضلع شرقی کے، کے ایم سی ضلع شرقی کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد صاحب. السلام علیکم. جی السلام. شکیل بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ فرسٹ کلاس ہیں. بس آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو، میٹرو کے لوگوں کو، میٹرو کی انتظامیہ کو، میٹرو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو رمضان مبارک ہے. تھینک یو. ناظرین اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے ایک اور گیسٹ کی جانب جو کہ ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، اور اس سے بڑھ کر یعنی فزیشین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص فیلڈ پہ فوکس کرتے ہیں جسے ہم فزیو تھراپی کہتے ہیں. ویسے تو خیر یہ کام جو ہے نا یہ فزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، یا لیکن خاص طور پہ مرض کی تشخیص کرنا کہ اگر جس طرح فزیو تھراپی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو طریقے کے ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں کروانی پڑتی ہے. ایک آرتھوپیڈک ڈس آرڈرز، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ہارٹ ٹوٹ جائے، وہ جڑ تو جاتا ہے 6 ہفتے کے بعد، 8 ہفتے کے بعد، لیکن جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ جی یہ تمام جوڑ جام ہو گئے، یہ واقعی جام ہو جاتے ہیں. یہ 4 ہفتے کے بعد جو ہے نا یہ کام کے رہتے نہیں ہیں بالکل. تو جب تک کہ تقریباً 4 ہفتے کی فزیو تھراپی نہ کرائی جائے وہ شخص نارمل زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے آرتھوپیڈک یا نیورولوجیکل یعنی فالج ہو جائے، یعنی جس میں ہم لقوہ کہتے ہیں، تمام چیزیں ہو جائیں، تو اس کے اندر فزیو تھراپی کا بڑا اہم رول ہے. لیکن اگر ایک ڈاکٹر اپنی سپرویژن میں فزیو تھراپی کرے اور چیزیں کرے تو بالکل ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. تو ڈاکٹر طارق ردیف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عیسیٰ لیب، ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو فرسٹ کلاس مبارک ہو. تھینک یو. رمضان ٹرانسمیشن بھی اور رمضان کا بھی. ہاں جی، نہیں آپ کو بھی مبارک، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، ابھی آپ سے بڑی مفید گفتگو ہونی ہے. ضرور جی. ناظرین اس کے علاوہ قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیونکہ ناظرین ہم قصیدہ بردہ شریف بھی پیش کرتے ہیں اور قاری فیصل چشتی اس کا حصہ ہوتے ہیں. سیدہ کوثر بھی آ چکی ہیں، لیکن پہلے مہمانوں سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد درمیان میں کہیں ہم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے ویسے تمام ہی مہمان موجود ہیں لیکن چونکہ روزہ اور صحت کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی. شکیل بھائی آپ لوگ اجازت دیں پہلے میں تھوڑی سی صحت کے حوالے سے بات کر لوں. جان ہے تو جہان ہے، صحت مند رہیں گے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آپ ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. صحت ہے سب کچھ ہے. صحت ہے سب کچھ ہے نا، صحت ہے زندگی جسے کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا سر کیا آرتھوپیڈک فزیو تھراپی کیا ہے؟ دیکھیے جی، آرتھوپیڈک فزیو تھراپی یا پھر نیورولوجیکل فزیو تھراپی تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں. فزیو تھراپی از نالج اور پروفیشن ٹو برنگ دا پیشنٹ ٹو اٹس نارمل لائف. فرض کریں کسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب وہ معذور ہو گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پلسٹر وغیرہ کر دیا. پلسٹر کرنے کے بعد پیشنٹ 4 ہفتے 8 ہفتے لیٹا رہا. اب اس کو نارمل چلانا ہے. فرض کریں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو نارمل چلانے کے لیے اس کو پلسٹر ہٹانے کے بعد بھی وہ نہیں چل پائے گا. اس کو آہستہ 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 فزیو تھراپی از اے آرٹ. مطلب اس میں پیشنٹ کو آپ سلولی اینڈ گریجولی نارمل لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور یہی اسی طرح نیورولوجیکل میں بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو فالج ہوا، اٹیک ہوا، وہ کانٹ ڈو دیر اون ورک پرفیکٹلی، لیکن فزیو تھراپسٹ
ट्राई करता है और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाता है कि पेशेंट को वापस इस रूटीन लाइफ की तरफ लेकर आए, उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म कर दे, कैन मूव ओल्ड एज में खास तौर पे ठीक। और डू इट देयर अच्छा, तो हो जाती है उससे नहीं मूवमेंट आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। देखिए स्लोली कितना टाइम लगता है? फर्ज करें कि अगर कोई फालिज का मरीज हो, कितना टाइम तकरीबन लगेगा? टाइम तो देखें काफ़ी लगता है इसके अंदर, और फिर मसला ये कि डिपेंड करता है कंडीशन पे पेशेंट के कि कंडीशन पेशेंट की क्या है, किस लेवल का उसको स्ट्रोक हुआ था, सीवीए किस स्टेज का हुआ था, कौन सा उसके इन्वॉल्व थी, कैसे वापस कैसे आ जाती हैं इन चीजें? पहले जमाने में तो किसी को फालिज होता था तो हम समझते थे कि बस कबूतर अब उसका का तेल लगाएं। आधा धड़ जो है ना वो वीक हो गया, फिर कबूतर काट के उसको कबूतर का खून लगा रहे होते थे कि शायद चल पड़े चीजें। जैसा ही है। फिर कैसे? नहीं जी देखें, ये एक तरीके से यूँ कहना चाहिए कि मूवमेंट्स की आर्ट है। हाँ, मूवमेंट्स, और यूँ समझ लें कि हमारे मसल्स, बोन्स और प्लस फेशिया वगैरह हमारे टेंडन्स होते हैं, उनको अपनी जगह लाने का एक आर्ट कहलाता है क्या फिजियोथेरापी। ये कोई वेन डैमेज हो जाती हैं? नहीं, ब्रेन डैमेज तो खैर ब्रेन में होंगी, ब्रेन तक तो हमारी नहीं, फिजियोथेरापी ब्रेन किसी नहीं, भी बहुत सही कहा उन्होंने जो सवाल किया डॉक्टर जी, साहब जी। ने कि आधा धड़ हो गया, कबूतरों का लाके इट इज लगा टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रेन। आप जो फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, जी देखें, अब वो फर्ज चीज़। करें एक चीज़ हो जाती है फिजियोथेरापी में, पहले आप ये समझिए सीविया क्या होता है या अटैक होता है तो क्या होता है। ब्रेन में कोई एक नस डैमेज हो जाती है, राइट, कोई एरिया डैमेज हो जाता है या किसी जगह की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो वो जाहिर होती है फालिज की अब वो सूरत में। क्लॉट आ जाए या फिर ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग से भी हो जाता है। अब उसकी ट्रीटमेंट मेडिकली चल रही होती है, Medical उसके treatment anticoagulants चल रही दे है। रहे होते हैं, उसको हेपरिन वगैरह दे रहे होते हैं, उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, खुद भी कर रहा होता है पेशेंट, मगर उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना फिजियोथेरापिस्ट का काम। थेरेपी क्या काम करती है? वो तो Sorry? ब्रेन के अंदर हुआ ना उसके। नहीं, उसके लिए तो फिजियोथेरापी नहीं करेगी, उसके लिए तो उसकी एक्सरसाइज और मेडिसिन काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब का जो सवाल है वो मुझे after- क्लियर after कर the दीजिए। फिजियोथेरेपी देखिए असल में बात ये है फिजियोथेरापी काम कि करेगी। क्या रीजनरेशन होती है नर्व्स की फिजियोथेरेपी से? रीजनरेशन, इट इज टोटली मेडिसिन आर वर्किंग ऑन द ब्रेन। अच्छा। एंड फिजियोथेरापिस्ट हेल्प हिम टू वर्क आउट। अच्छा, कहा यह जाता है 6 महीने तक फिजियोथेरेपी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा नहीं, आदमी। normal अब तक- किसी के लकवा हो गया, लकवा से मतलब है फेस पे, अब चाहे वो फेशियल नर्व पाल्सी हुई हो या Bell's वो palsy। क्रेनियल नर्व, हाँ बेल्स पाल्सी हुई हो, या ब्रेन की जी, का फोकल डेफिसिट आ गया हो, कितने अरसे लगता है इसको नहीं फिजियोथेरेपी देखिए, टाइम करने? पीरियड वो डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, एज पे, कंडीशन पे। उन सबसे बेहतर कि हम कह सकते हैं इस टाइम पीरियड में खत्म हो जाए। मेनली 6 to 8 वीक्स में बेल्स पाल्सी में फर्क पड़ जाता है विद मेडिसिन, नॉट ओनली फिजियोथेरापी। 6 to 8 वीक्स में? 6 to 8 मंथ्स। अच्छा, इसमें सिर्फ मूवमेंट ही करवाते हैं मुंह की, या कहते हैं कुछ करंट भी लगाते हैं, कुछ वो करते हैं, अच्छा, ऐसा है सुइयां? क्या? हाँ, डॉक्टर का काम सुइयां भी चुभोते हैं, बताइए। नहीं, वो सुबियां तो आपको पंचर कहलाता है। हाँ, नहीं पंचर। मूवमेंट के लिए जो मस्क्यूलर स्केलेटल मूवमेंट चाहिए हाँ होती है। देखो, उसके लिए हम लोग आई एम ए MBBS डॉक्टर, नॉट ए फिजियोथेरापिस्ट। जी जी जी, मेनली आई एम नहीं नहीं बिल्कुल, आप मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इट इज नॉट द नीडल्स वर्क, नीडल वर्क इज डन विद द इकोपंचर। अच्छा, If we work with the physiotherapy, Bell's palsy have no role of physiotherapy by its means. But with some exercises, with bubble chewing and some exercises done by the physiotherapist in Bell's palsy, तो हम उसमें क्या करते हैं कि Bell's palsy के अंदर स्लो एंड स्टेडी मेडिसिन होती हैं। We covered that with medicine. मतलब B12 होता है, बिकोबालामिन वगैरह ऐसे इंजेक्शन होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हम उसको देते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है, फिर उसकी हम कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल वगैरह मॉनिटर करते हैं, उसके बाद पेशेंट में फ़र्क आना शुरू हो सर जाता ये है। बेल्स पाल्सी में और जो ओल्ड एज में जो फालिज की वजह से जो लकवा हो जाता है, फ़र्क क्या होता है? नहीं देखें, लकवे से मुराद ये होती है कि हम बेल्स पैल्सी या पैल्सी, फेशियल पैल्सी अलग चीज़ हो जाती है। फेशियल पैल्सी फेस की होती है, और उसके बाद थोड़ा सा उसका ग्रेड बढ़ेगा तो हमारे एक साइड पर चली जाती है, लेफ्ट आर्म में आ जाएगी, राइट आर्म में आ जाएगी, एक फेशियल आर्म नर्व चला जाएगा। पैरालिसिस है, ठीक है? Sorry? फेशियल नर्व पैरालिसिस है, जी जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक तो वो फेशियल नर्व पैरालिसिस होता है जो किसी यंग इंसान को हो जाता है, किसी भी एज में हो जाता है, बिल्कुल। खवातीन को भी हो जाता है। बिल्कुल। ब्यूटी का इंजेक्शन लगवाने के लिए हमारी बहुत सी एंकर्स और खवातीन को जानता हूँ जिन्होंने बोटॉक्स लगवाया और वो फेशियल नर्व वीक हुई और पूरा के पूरा वो हो गया, लेकिन रिवर्ट हो गया, कोई परेशानी की नहीं, बात ही देखिए नहीं। उसमें बड़ा टाइम लगता है रिवर्ट होने में, रिवर्ट हो जाता है या मुश्किल से होता है? मुश्किल से होता है बहुत। कोई भी डिजीज आती तो फौरन है, लेकिन उसको रिवर्ट करना पड़ा मुझे। ये तो इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, जो फेशियल नर्व बिल्कुल, पाल्सी, बिल्कुल, जिसे wrong- मीनियर्स डिजीज कहते हैं। या आप इसको यूँ समझ लें कि आप उसको जो उसकी इंजेक्शन की साइट है, इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली, अच्छा, इस वजह से हो जाता है। ये तो क्या गलत होता तरीके है? से लगा दिया अच्छा, ये किस वजह से होता है सर? ये उसकी साइट गलत करने तरीके से लगा दिया, मतलब उसकी इंटरडर्मल लगा दिया, नहीं, लेकिन subcutaneous एक लगा दिया। वायरल इन्फेक्शन भी तो होता है ना फेशियल नर्व का, नहीं जिसकी देखो, वजह से, वायरल तो मेनली जैसे हम स्टीरॉइड से कम करते हैं या जैसे जो, हाँ स्टेरॉइड से अमूमन कम हो जाता है, लेकिन हाँ। इसका होना जो है ये अलग चीज़ है। अच्छा, अमूमन क्लॉट इज द मेन थिंग। क्लॉट इज द मेन। अच्छा हाँ। डॉक्टर ईसा लैब में कहाँ ये फैसिलिटीज मौजूद हैं?
किस चीज़ की? ईसा लैब में ये फिजियोथेरेपी की? फिजियोथेरापी तो हर जगह तकरीबन है, लेकिन ईसा लैब डज नॉट कंसंट्रेट ऑन फिजियोथेरापी. अच्छा, हाँ, इट इज़ ओनली द मेल फंक्शन इज टू लैब. इज द लैब फिजियोथेरापी सम यूनिट्स में अवेलेबल है, सारे यूनिट्स में अवेलेबल है? नहीं सम यूनिट्स में. सम यूनिट्स. अच्छा, मेन वगैरह ब्रांच और यहाँ पे है, और बाकायदा एक शेड्यूल के साथ जी फिजियोथेरेपी जी कराई शेड्यूल के जाती साथ हो, लेकिन फिजियोथेरापी इज नॉट एन टोटल प्रॉपर मेडिकेशन. अच्छा, इट इज एडवाइज बाय द डॉक्टर. फिजियोथेरापिस्ट कांट आप एडवाइस करते हैं बेसिकली कि किसमें होनी डॉक्टर चाहिए? एडवाइस करेगा आपको फिजियोथेरापी करानी है, इतने अरसे करेंगे तो आपको फर्क पड़ सकता है. फिजियोथेरापिस्ट के पास खुद लोग नहीं जा सकते, जाते भी हैं तो फिर अपने तौर पर इंटरेस्ट लेके जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जब पोस्ट आपके सर्जिकल पास डायरेक्ट लोग आते हैं वैसे ही, आप एडवाइस करते हैं? ये नहीं, क्या एडवाइस करते करना पड़ता है लोगों को. आप advise जैसे करते सर्जन है, एवरी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैव इट्स ओन फिजियोथेरापिस्ट, वो अपना फिजियोथेरापिस्ट खुद रखेंगे. अच्छा, ये लकवा और फालिज अलग अलग चीज़ है क्या? हैं? ये अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें. लकवा वैसे मुंह के फालिज को लकवा भी कहते हैं, मुंह ठीक का है, फालिज. मुंह का और फालिज. जो अब आदमी मुंह का paralyzed फालिज होता किस है, वजह से हो रहा है? वो आया दिमाग में क्लॉट आने की वजह से, हैमरेज की वजह से हो रहा है, या फेशियल नर्व के एक वायरल इन्फेक्शन होता है उससे भी हो जाता है. तो डॉक्टर साहब ये जो लेकिन ओरिजिन का फ़र्क है, एक दिमागी लकवा है और एक ये है कि सिर्फ वायरस की वजह से हो गया, ओह. तो उसकी वजह से होता है. तो वायरस की वजह से होना बिल्कुल डिफरेंट है, वो रिवर्सिबल है बहुत ज़्यादा. उसमें जैसे आप दवाएं देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, एंटी वायरल मेडिसिन देते हैं, तो वो फेशियल नर्व पैरालिसिस वापस हो जाता है. लेकिन दिमागी जो फालिज होता है ना, वो 100% कभी भी वापस नहीं हो सकता. 100% वापस नहीं हो सकता. जो डैमेज हो गया हो गया, 80-90% वापस आ जाएगा, लेकिन 10% नेचुरल अल्लाह की तरफ से है. जी जी बिल्कुल. आप लोग तमाम मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. देखते रहे हमारी नशरियात रमज़ान करीम. नाज़रीन, वेलकम बैक. तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम. मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं असलम शेख साहब, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं KMC ज़िला शर्की के, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के. इसके अलावा डॉक्टर तारिक नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल चिश्ती मौजूद हैं. जी शकील भाई, अब ज़रा मुझे आप बताइएगा कि रमज़ान मुबारक है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बड़ी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं. क्या वर्किंग चल रही है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में? देखिए डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस वक्त पूरा जो मेरा जोर है वो है ट्रैफिक पे. इस वक्त जो आपको पता, रेड लाइन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जो रेड लाइन बनी जिसकी वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट है हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है. इस सिलसिले में हमने 100 वॉलंटियर्स रखे हैं अपने डिपार्टमेंट के, और तकरीबन 21 मुकामात पे वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं. इनकी बाकायदा ट्रैफिक के पुलिस ने ट्रेनिंग दी इनको, और फिर सिटी वार्डन मौजूद हैं, उनके साथ ये कोऑपरेट कर रहे हैं. हमारा गुरु मंदिर है, जेल रोड है, सफूरा है, डिस्को बेकरी है, 21 जगहों पे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं. ये 2 बजे आ जाते हैं और मगरिब तक से अफ्तार भी वहीं करते हैं, उसके बाद ये जाते हैं. तो कोशिश तो है, अब कल सही मालूम, कल फर्स्ट डे वर्किंग डे होगा तो मालूम होगा ट्रैफिक का क्या फ्लो है. अभी तो नॉर्मल है, तो पूरी कोशिश हमारी ये है. दूसरे रमज़ान के हवाले से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि मसाजिद में हम शजरकारी मुहिम कर रहे हैं. हर जो डिस्ट्रिक्ट इसके तकरीबन 500-550 मसाजिद है, तो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी मसाजिद जहाँ ये फैसिलिटीज़ हो कि वहाँ प्लांटेशन किया जाए. आपने अभी बात की डिस्ट्रिक्ट की, इसमें यूनिवर्सिटी रोड की, जिसपे कि BRT का जो मंसूबा है वो चल रहा है. लेकिन सर बात यह है कि वहाँ पे एक तरफ तो तरक्याती काम, दूसरी तरफ तजावुज़ात. ट्रैफिक का क्या करें सर? गाड़ी कहाँ लेके जाएं? मतलब देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही लोग रोड पे आए हुए हैं तजावुज़ात से, और रोड पे तरक्याती काम भी है. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की डायनेमिक को समझना पड़ेगा कि जैसे जौहर है ना, ये कंटोनमेंट बोर्ड में आ जाता है. अब स्कीम तहत ही चले जाए जिसे KD ऑपरेट करता है. अब मिसाल के तौर पे उसकी लिंक रोड तो हमारे पास है, मेन रोड पे जहाँ ठेले रखे. नहीं सर, ये जो मेन हमारे ऑफिस से लेके जो नीपा तक जो रोड जा रहा है, तो आपका है ना टोटल? इसमें तो किसी और की जुरिस्डिक्शन नहीं है. नहीं, इसके लिंक रोड पे है हमारा. लिंक अच्छा. रोड पे हम कराचा हटाते हैं. इसके साथ जब मैंने कहा ट्रैफिक के साथ हमने इंक्लूडेंट की टीम को भी साथ रखा हुआ है. कल मैं खुद विजिट कर रहा था तिनहट्टी पे, बताऊँ, वहाँ पे ट्रक से पूरा सामान हटाए. हम हटा के जा रहे हैं, पीछे से फिर आ जा रहे हैं. हाँ, फिर आए. लेकिन ये हमारा कंटिन्यू और लगा हुआ है. और ये हकीकत, आपकी बात बिल्कुल सही है. जो सबसे बड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम वो यही है कि ठेला खड़ा हुआ है, चाय वाले खड़े हुए हैं, होटल वाले लगे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम. क्या करते हैं सर? आपका भी तो दिल मोम हो जाता होगा कि किस तरीके से हटाएं, किसी का कारोबार है, क्या है? अब वो वक्त अच्छा होता क्या है कि जब हम जाते हैं तो अंदर कर लेते हैं, वापस आते हैं वो ठेले वाला बेचारा फंसता है. अब उसको मिनिमम एक कोई माफिया है क्या ये बाकायदा? पूरा ये सिस्टम चल रहा है. सिस्टम हजारों के तादाद में यहाँ ठेले लगे हुए हैं, जो कि मतलब दुकानदारों ने, कुछ तो दुकानदार खुद लगा रहे हैं. अब उनसे वो अपने पैसे लेते हैं. फिर आपका यहाँ का तरीक़ेकार पता है आपको,
کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ کی ہے، اور خاص طور پہ ایک مہم چلائی میں نے رمضان آپ لوگ سے تو سب کو جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، مطلب بالکل ڈاکٹر صاحب، میں نے رمضان کے بعد دکانداروں سے مہم بات کی، میں نے کہا بھائی تھوڑا سا رمضان میں لوگوں کو ریلیف دے دیں، آپ بھی اپنی جو دکانوں کو تھوڑا سامان اندر رکھ لیں، لیکن ہمارے شہر کا ایک ٹرینڈ ہے کہ دکاندار سمجھتا ہے کہ جتنا سامان باہر رہے گا اتنا ہی بکے گا، ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، جو دکھے گا وہ بکے گا، وہ ٹرینڈ چلا، دکان اتنی سی ہے دکھے گا تو بکے گا نا سر، یہ تو بات یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یہاں پہ لوگوں کا، اگر نہیں اس کو دکھائیں چینج کرنا چاہیے لوگوں کو، اس سے بڑی اصل پرابلم کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایمبولینس پھنستی ہے نا ڈاکٹر صاحب، جس سے بڑا ایشو ہو جاتا ہے، لیکن کوشش ہے ہماری اس سے ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کو کوشش ہے کہ اس کو ٹیک اپ کر کے چلیں، اور ڈسٹرکٹ ایسٹ پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہا ہے، محمد انور جو ہیں وہ اس کے چیئرمین رہے ہیں، شکیل بھائی کی بھی ایڈمنسٹریٹرشپ پہ بڑی باتیں بنی، لیکن بالآخر کیونکہ ماشاءاللہ یہ کے ایم سی کے گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور باقاعدہ آپ میرٹ پہ آئے ہیں، لیکن کافی پھر بھی تنقید بہت کی گئی، اور اس حوالے سے شکر ہے پھر بھی آپ نے اس تنقید کا سامنا کیا اور ڈٹے رہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں آج موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد جب میں نے چارج لیا تو سب سے پہلے میں نے کمپلین سینٹر کھولا، ٹھیک، ڈیجیٹل کمپلین سینٹر، کہ آئے لوگوں کو مجھے معلوم تھا کہ پرابلم ہے کیا، جب مجھے یہ نہیں معلوم کہ پرابلم ہے نہیں معلوم تو میں لوگ کیا کیسے کریں گے، تو باقاعدہ کمپلین سینٹر لانچ کیا ہم نے۔ ٹھیک ہے شکیل بھائی، آپ ہمارے ساتھ تمام مہمان موجود رہیں گے، ناظرین ایک وقت کے بعد آئیں گے تو قصیدہ بردہ شریف پیش کریں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔